apa Pak? Ayam ur, lutut. Lutut ya. Mangke bekrodesan batas kote Pak nggih. Ini Pak, Ayam ur. ayam muruk. Nggih. Nggih. Dabina Pak nggih. Tunggu sandune, ampun ya Pak. Bisa ada ya? Masuk. Dua. Oke. Biar antar ke. Tentu kan ada Pak. Masih 6. 80% Pak nggih. Napa nih? 3 kali 4 buat haji. 3 kali 4. Tapi apa? Mungkin wajar 80%. Ini keliru soalnya 3 kali. Ukuran 3 kali 4. 80%.